Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun para jamaah, Bapak, Ibu, kaniman sedayanipun ingkang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun pengaosan kitab Riyadhus Shalihin kawiwitan kados biasanipun, sumangga kita tansah niat ingsun birrul walidin kanthi wasilah wa usaha zikir tahlilan sawalan saha wadipipun ingkang tansah kita khususaken dumateng arwah-arwah keluarga kula panjenengan sami ingkang sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Al-khas panjenenganipun Bapak Harun Rasyidi sekalian, al-khas panjenenganipun Bapak Kyai Saleh Miyanto. Mugi-mugi sedaya amal kasayananipun tansah dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah taala. Sedaya kelapatan khilafipun tansah pun paringana maghfirah saking Allah taala. Lan sedaya kula panjenengan sami minangka putra wayah, minangka murid-muridipun saged nerasaken perjuanganipun, nerasaken punapa ngedados harapan utawi cita-citanipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi wasilah doa-doa samangke tansah pun paringana sehat wal afiat, dipun paringana barokah ing sedayanipun, barokah ing keluarganipun, barokah ing putra-putranipun, barokah ing bondo donyanipun, barokah ing umuripun, barokah napa mawon ingkang sampun dipun paringaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kagem kula panjenengan sami. Amin amin Allahumma amin ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi salawatullahi alaihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar thumma wa Ali wa ila al-baqiyatil asratil mubassarati bil jannati wa sa'iris sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi al-ulama'il 'amilin wa immatil qurra'i wal mufassirin wa ila arwahi al-arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wa ila ruhil qutb rabbani wal 'arifis samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina
وأساتذة أساتذتنا وجماعتنا جمعية هذه جماعة pengawasan الصالحين وأقاربهم ورسلهم وفروعهم وتلاميذهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها ونخص إلى روح المرحوم بعد هارون الرشيد وزوجته وإلى روح المرحوم صالح Miyanto وإلى أرواح mang sebataken piyambak arwah-arwah keluarga panjenengan wala rohim. Rasulih man intasaba ilaihim Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu
شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 نوينا ذكر تقربا إلى الله وفداء لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار واجعلوا سببا لدخولنا ولدخولهم جنتك جنة النعيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لنا ولهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول المصطفى والنبي المجتبى وسلمه تسليما وعلى آله أهل الصفا وأصحاب أهل الوفا ومن تبعهم بإحسان واقتفى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجماعتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما صليناه وما استغفرناه وما سمحناه محمد وخير ذلك هادية واصلة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وأولاده وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشيخنا ومشيخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غفارا من غفار النيران اللهم انزل على مقابرهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور اللهم اجعل القرآن العظيم لنا ولهم في القبر مونسا وفي القيامة شافعا على صراط نورا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعل هذا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para bapak, para ibu, para bilangkah sami ingkang minulya sedaya menikalah menggah wausan tawasulan zikir tahlil sarwatipun mugi-mugi tansah katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala arwah-arwah ingkang kasebat arwah-arwah kula arwah-arwah kerabat kula panjenengan sami tansah pun paringana maghfirah lan nikmat wonten ing madbarahipun sedaya amal kasainan katampi wonten ngarsa dalem Allah mugi-mugi kula panjenengan sami benaringan sehat walafiat pinaringan barokah pinaringan istiqomah amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, monggo kita terasaken pangaosan saking kitab Riyadhus Shalihin. Niki hadis yang ke 1866. Niki duhu niki tak wah semawon jenengan manima makin nak
gentosan malah kesuwen. Bon ketemu? Bon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu. Maksudnya anhu niku an Abi Hurairah karena hadis saderengipun menika saking Abi Hurairah. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin farufi'a ilaihi ad-dira'u wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah hal tadruna mimma dhaka yajma'uhu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin fayubsiruhum ad-nadiru wa yusmi'uhum ad-da'i wa tadnu minhum asy-syamsu fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamiluna fayaqulun nasu ala tarawna ma antum fihi ila ma balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi li ba'din abukum adam fayatunahu fayaquluna ya adam anta abul bashar khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu lak wa askanaka al jannah alla tashfa'u lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi wa ma balagna faqala inna rabbi ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu nahani 'an asy-syajarati fa'asaitu nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila nuhin fayatuna nuhan fayaquluna ya nuh anta awwalur rusuli ila ahli al-ard wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma balagna ala tashfa' lana ila rabbik fayaqulu inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun ta'autu biha ala qaumi nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Ibrahim fayatuna Ibrahim fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyullah wa khiluluhu minal ardi wa min ahli al-ard ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni kuntu kadabtu thalatha kadabatin nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Musa fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta Rasulullah faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi 'ala nas ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Isa fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wa kalamtan nasa fil mahdi ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur dhanban nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa fi riwayatin fayatuni fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fa'antaliku fa'ati tahtal arsy fa'ati tahtal arsy fa'aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli thumma yuqalu ya Muhammad irfa' rasak sal tu'tahu bashfa' tushaffa
farfa' ra'si fa'aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fima siwa dhalika min al-abwab. Thumma qala walladhi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini min masyari'il jannah kama baina makkata wa hajara au kama baina makkata wa busra. Muttafaqun alaih. Iki rada dawa iki. Saking Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam suatu resepsi dan dihidangkan daging paha kambing yang memang menjadikan kesukaan beliau. Maka beliau segera menggigitnya. Jadi memang selera Nabi niku daging kambing. Tuh biasanya Kanjeng Nabi niku nek ndahar daging kambing niku pahane. Lah niku paha. Terus disate biasanya Kanjeng Nabi niku. Maksudnya bukan disate tapi dipanggang gitu. Kemudian beliau bersabda, aku adalah orang-orang yang paling terkemuka nanti pada hari kiamat. Tahukah kamu sekalian kenapa demikian? Allah nanti akan mengumpulkan umat-umat terdahulu dan terkemudian dalam suatu lapangan, sehingga orang yang mau melihat dapat melihat mereka semua, dan orang yang mau mendengar akan mendengar mereka semua. Serta didekatkanlah matahari kepada mereka hingga manusia merasakan kesusahan dan penderitaan yang tiada terkira. Ini dalam riwayat lain, jarak matahari dengan kepala kita hanya satu sakilan niku. Kemudian orang-orang berkata, tahukah kamu sekalian sampai kapan kalian akan terus mengalami penderitaan yang kalian derita ini? Bukankah kalian mempunyai pandangan siapakah sepantasnya yang bisa memberikan syafaatnya kepada Tuhan demi keselamatan kalian? Sebagian manusia berkata kepada sebagian orang lain, pantasnya kepada bapak kita Adam, Nabi Adam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dan meniupkan kepadamu dari ruhnya, serta Allah telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, dan Allah telah menempatkan engkau ke dalam surga. Bukankah penderitaan yang kamu derita? Bukankah engkau bersedia untuk memberikan syafaat buat kami kepada Tuhan? Tidakkah engkau perhatikan penderitaan yang kamu derita? Dan sampai kapankah penderitaan ini? Nabi Adam menjawab, sesungguhnya Tuhan pada hari ini sangat marah. Tidak pernah Tuhan marah seperti ini, baik sebelum maupun sesudah hari ini. Tuhan telah melarang aku untuk mendekati suatu pohon, tetapi aku melanggarnya. Oh diriku, diriku, diriku. Maksudnya nafsiku mau. Aku mikir awakku. Jadi Nabi Adam mboten kersa paring syafaat. Pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali di atas ke bumi. Allah telah menyebut engkau dengan hamba yang sangat bersyukur. Tidakkah engkau perhatikan penderitaan yang kami derita ini? Tidakkah engkau perhatikan sampai kapan penderitaan ini? Bukankah engkau tersedia untuk memberikan syafaat buat kami kepada Tuhan? Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Tuhan pada hari ini sangat marah. Tidak pernah Tuhan marah seperti ini, baik sebelum maupun sesudah hari ini. Sesungguhnya doa yang sangat mustajab yang diberikan kepadaku telah aku gunakan untuk membinasakan kaumku yang kafir. Oh diriku, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kalian kepada Ibrahim. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim, berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi dan kekasih Allah dari ahli bumi. Berikanlah syafaat buat kami kepada Tuhan. Tidakkah engkau perhatikan sampai kapan kami akan terus menderita? Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhan pada hari ini sangat marah. Tidak pernah Tuhan marah seperti ini, baik sebelum maupun sesudah hari ini. Sesungguhnya aku telah 3 kali berdusta. Oh diriku. Pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Musa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah.
Allah telah mengutamakan engkau dengan risalah dan kalamnya melebihi manusia pada umumnya. Tolong syafaatilah kami kepada Tuhan. Tidakkah engkau memperhatikan penderitaan yang kami derita ini? Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Tuhan pada hari ini sangat marah. Tidak pernah Tuhan marah seperti ini, baik sebelum maupun sudah hari ini. Dan aku telah membunuh seorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Oh diriku, pergilah ke selain aku, pergilah kepada Isa. Kemudian mereka datang kepada Isa dan berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimahnya yang diturunkan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Engkau telah dapat berbicara dengan manusia sewaktu masih di buayan. Ini termasuk mukjizat Nabi Isa, lahir sudah bisa bicara. Tolong syafaatilah kami kepada Tuhan. Tidakkah engkau perhatikan penderitaan yang kami derita? Nabi Isa menjawab, sesungguhnya Tuhan pada hari ini sangat marah. Tidak pernah Tuhan marah seperti ini, baik sebelum maupun sesudah hari ini. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Oh diriku, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain disebutkan mereka datang kepadaku. Maksudnya kepadaku ini pada Abu Hurairah, dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup semua nabi. Allah telah mengampuni semua dosamu, baik dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang. Tolong syafaatlah kami kepada Tuhan. Tidaklah engkau perhatikan penderitaan yang kami derita ini. Kemudian aku pergi dan datang di bawah arsy. Aku berarti aku Nabi Muhammad. Lalu bersujud kepada Allah. Allah lantas mengilhamkan berbagai pujian kepadaku, sesuatu yang belum pernah diilhamkan kepada seorang sebelum aku. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu dikabulkan, dan berikanlah syafaatmu. Kemudian aku mengangkat kepala dan berkata, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan, 3 kali. Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatku yang masukkanlah umatmu umatmu yang tiada dihisab ke dalam surga melalui pintu kanan, dan selain mereka suruhlah masuk melalui pintu-pintu yang lain bersama-sama dengan umat yang lain. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, jarak antara 2 ambang pintu surga itu adalah seperti jarak antara Makkah dengan Hajar, atau antara Makkah dan Busra atau Basra. Muttafaqun alaih, Bukhari 4712, Muslim 1022. Niki hadise dawa ning kesemawan iki. Nerangake tentang masalah syafaat. Tapi ingkang dipun bahas teng mriki menika nerangaken syafaat al-udma. Ngoten. Sajane syafaat niku kathah, tapi sing dijelaske wonten teng hadis menika syafaatul udma. Lah syafaatul udma niku mangke syafaat ingkang dipun paringaken dening Kanjeng Nabi wonten teng yaumul qiyamah. Ngoten. Meskipun sayaktosipun ada syafaat-syafaat lain. Ngoten nggih. Jadi memang karena kita harus mengkomparasikan, menggabungkan hadis-hadis menika, termasuk kalian hadis-hadis sanesipun, termasuk wonten hadis ingkang intinipun nek wong ahli Quran iku saged paring 10 syafaat kagem keluarganipun. Niku termasuk poso Ramadan niku nggih saged paring syafaat kagem tiyang ingkang poso. Niku. Tapi wonten ing hadis menika ingkang dipun bahas syafaatul udma, ingkang pundi syafaat menika namung dipun gadahi dening Kanjeng Nabi. Ngoten. Namung dipun gadahi Kanjeng Nabi. Dipun critakaken nalikane niki rasul-rasul ulul azmi, enten gangsal, enten Nabi Adam, enten Nabi Nuh, terus Nabi Musa, Nabi Isa, lajeng terakhir Nabi Muhammad. Niki semua rasul ulul azmi, rasul-rasul pilihan di antara yang sudah terpilih. Jadi dari 25 nabi dan rasul itu ada yang terpilih lagi 5. Niku mau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Lah mereka menika gadah keistimewaan tersendiri.
Ngoten mau Nabi Adam digelari napa sampun dipun waos, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad enten gelaripun piyambak pancen menika dados keistimewaanipun para nabi-nabi ingkang sampun kasebat. Niki kita mboten bahas masalah menikonipun. Ingkang kita bahas niku ada beberapa sepindah niku masalah mau. Nah sing keistimewaan nabi-nabi saya kira niki sampun kita bahas dalam konteks lain nanti dalam pembahasan lain. Sing pertama wow ingkang dados kita catatan ana sayyidun nasi yaumul qiyamah. Aku itu sayyidnya manusia. Niki biasanipun niki dadi apa jenengane dasar dadi dalil nek awake dhewe ngucapke sayyid ya kan sayyid untuk Nabi Muhammad itu diperbolehkan. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina. Ngoten niku ana sing ora ngentukke sayyid ki apa, ana sing ora ngentukke lah niku, tapi nek awake dhewe sing biasa gunakake sayyid nikilah salah setunggalipun dalil bilih Kanjeng Nabi piyambak niku ndhawuhaken ana sayyidun nasi. Aku ki sayyide para menungso. Berarti awake dhewe misale Nabi Muhammad ki sayyidina, sayyide awake dhewe, maka inilah dalilnya. Ngoten niku dalil. Sayyid ki artine tuan, juragan, bos awake dhewe, pimpinane awake dhewe niku maknane sayyid. Ngoten, intine ngoten. Terus ingkang kedah dipun pahami malih wau kan enten istilahipun ini secara makna zahiripun ada beberapa perkara-perkara yang dianggap salah atau dosa para nabi. Ini kita meminjam istilah mawon dosa, tapi jane ampun dipun artikan dosa kita karena memang tidak ada istilah yang pantas untuk menggantikan itu, maka kita hanya meminjam istilah mawon. Nabi niku pernah melakukan kesalahan-kesalahan utawi dosa ingkang sampun dipun sebataken wau. Nabi Adam niku sakwise dipuji kalih umate dhek moh mboten pareng ora iso utawa ora gelem paring syafaat oleh sebab rumangsa pernah duweni dosa. Dosane napa? Mau dipun sebataken mangan buah khuldi sampai kemudian diturunake ing bumi ngoten. Terus Nabi sapa mau? Nabi Musa, ngoten nggih. Nabi Musa napa dosane atau kesalahane dhek dawuhake aku ki pernah mateni wong, ngoten. Makanya aku ora gelem paring syafaat wong aku ki mikir awakku dhewe, nafsi. Terus Nabi Ibrahim nggih ngoten niku mau. Nabi Ibrahim aku ki wis pernah goroh ping 3. Aku yo mikir awakku dhewe aku mau nek kon paring syafaat. Terus Nabi Nuh napa mau dosane niku mau dipun sebataken nggih. Niku endi mau Nabi Nuh. Inna rabbi wa tibadamu ghadaban lam yatafalahu membinasakan kaum. Aku ki diberikan anugerah oleh Allah satu doa yang itu pasti dikabulkan. Tapi malah tak gunake kanggo binasake kaumku dhewe. Iku dosane Nabi Nuh. Tapi nyuwun sewu iki dhahir, makna dhahir iku makna letter makna harfiahnya kados mekaten. Jadi kalau kita pahami ya itu salah dosa. Tapi dalam makna yang dibalik itu, makna terdalamnya niku ampun dipun pahami dosa. Makanya nyuwun sewu nek awake dhewe maca sejarah kenabian, bahkan orang mung nabi, sejarah sahabat kok secara dhahir iku salah atau dosa langsung aja langsung divonis iku dosa. Ngoten nggih, karena ini ada hikmah-hikmah tertentu yang memang skenario Allah itu seperti itu. Maka dalam istilah itu disebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik, itu bisa jadi tetap dikatakan sayyi'ah untuk orang-orang muqarrabin. Nah, orang-orang muqarrabin itu nggih derajate para nabi, derajate para wali, bahkan bisa jadi derajate para sahabat yang terpilih. Maka waktu rumiyin awal dibahas nalikane ketika perselisihan antara Sayyidah Aisyah kalian sinten kala wingi kok Ali
terus enten Amir napa sinten ngoten nika. Awake dhewe ora entuk mutuske iki sing salah Sayyidina Aisyah napa Ali ngoten nggih. Karena itu bagian dari skenario Allah dalam menjelaskan hikmah-hikmah utawi syariatipun Gusti Allah. Ngoten. Kados misale Nabi Adam. Nabi Adam ki dosane mangan buah holdi, ngoten. Awake dhewe ora entuk Nabi Adam ki dosa, oleh sebab menentang aturan atau menentang perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah aja nyedak buah holdi. La taqrabu hadhihi syajaratan teng Al-Baqarah kan ngoten niku. Tapi ternyata Adam yang mendekati buah holdi malah ndahar. Terus akhirnya Nabi Adam dibuat ning bumi. Awak dewi tidak boleh memaknai itu sebagai sebuah dosa kan gitu. Tapi itu adalah karena ada hikmah-hikmah tertentu tadi. Sayyiatul muqarrabin iku hasanatul abrar. Hikmahnya apa? Nek Adam iku ora turun ning bumi, ngoten. Awake dhewe ora ono. Maka Nabi Adam ora duwe keturunan, ora tekan Nabi Muhammad. Atau ora tekan awake dhewe tekan sok ben ning yaumul kiamah menungso paling akhir sapa mbah ora ngerti. Maka hikmah itulah yang kita pelajari. Maka itu jangan dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Termasuk misalnya Nabi Musa mau mateni wong, ujuk-ujuk kono mateni wong ke gelut, karena niku ceritanya ini kan ada dua remaja bertengkar, ya kan, yang satu masih ada kerabat dengan Fir'aun, yang satu orang biasa dari kampung, ngoten. Tapi malah Nabi Musa nolong sing wong kampung, sing wong orang-orang dekat kerajaan Nabi kerajaanipun Firaun malah dipateni kan ngoten. Kudune kan ngono. Kudune iki sing dipateni sing wong desa, dudu kerabat kerajaan. Wong waktu menika Musa niku hidup di lingkup kerajaan diasuh oleh Firaun ngoten. Tapi malah sawale Nabi Musa bela wong kampung sing dipateni kerabate Firaun. Makanya terus Nabi Musa dioyak-oyak. Ini itu juga ada hikmah dan sebagainya. Niku termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ngoten niku. Maka istilahipun karena skenario Allah itu seperti itu, maka tidak boleh kita maknai itu adalah dosa atau kesalahan. Meskipun kan para nabi yang sudah melakukan itu merasa salah, ngoten. Merasa salah. Kados kaya mbiyen kae Aisyah niku sampai legetun nadar ora gelem nemoni ping lawas-lawase nadar, tapi yo dhek yo getun ning awake dhewe ora kena menghukumi Aisyah salah dan sebagainya. Niki maka istilahipun hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Nah, dalam konteks awake dhewe niku kadang perkara yang baik bagi wong awam, tapi kadang bagi wong khusus niku ora apik. Ngoten. Ora apik. Contoh misalnya, nek wong awam niku nek misalnya mangan karo ngadeg, ngoten. Mangan karo ngadeg niku nek wong awam niku pripun? Ya biasa kan ngoten, biasa. Nek carana kiai mangan ngadeg ngoten. Wah, mesti heboh mesti. Dan ngoten niku, maka suatu hal yang bisa dikatakan baik bagi orang awam atau tidak apa-apa bagi orang awam, tapi bagi orang-orang yang muqarrabin itu kadang itu menjadi suatu kecacatan, cacat. Niku contohnya. Makanya hasanatul abrar sayyatul muqarrabin niku. Lajeng enten istilah tawasul. Nah, dan ini juga termasuk dalil kita bolehnya bertawasul kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Kalau dalam konteks zaman rumiyin nggih Kanjeng Nabi. Bahkan para ulama niku nggih duweni pendapat awake dhewe bertawasul kalih Kanjeng Nabi, sinaosa Kanjeng Nabi niku dhahiripun kapundhut, ya kan, sampun sedo, itu diperbolehkan. Makanya misalnya awake dhewe ndonga terus akhirnya dikai bijahin nabi, karena dengan tawasul pangkat kemuliaan Nabi, atau bihakin nabi misalnya dengan hak kuasanipun Kanjeng Nabi, ini tuh boleh. Atau misalnya awake dhewe kena maca nadom maulid niku wabil hadi Rasulillah, tawasal Nabi bismillah, terus napa pripun kae wabil hadi Rasulillah, hadi Rasulillah, kita bertawasul kepada al hadi
orang yang memberikan petunjuk yaitu adalah Rasulullah kan gitu. Bahkan bi ahlil badri ya Allah kan gitu. Bahkan kita tawasul kepada para ahli perang Badar ya kan. Para syuhada yang mati syahid dalam perang Badar kita jadikan sebagai orang yang kita tawasuli. Tawasul niku napa? Tawasul niku golek lumantar, cekelan. Cara awake dhewe niki gampangane ya apa jenenge njaluk lumantar, njaluk lantaran. Cara misale awake dhewe arep ketemu Pak Kiai ngoten. Iku nek langsung ketemu Pak Kiai kadang angel ngoten. Makanya kadang lewat santrine ngoten utawa lewat supire ngoten. Mas, aku ki ajeng ketemu Pak Yai pripun? Oke, supire nderekake kan ngoten. Awake dhewe pengen ketemu Pak Presiden, nek langsung ketemu Pak Presiden yo ngel lewat ajudan ngoten. Nanti kenalan ajudan yo kok kadang iso ketemu kan ngoten. Nggih, itu wasilah namanya. Awake dhewe pengen usul, pengen sampai doa kita itu pengen segera diijabah oleh Allah. Niku nggih perkedah tawasul. Ngoten khususipun kagem tiyang-tiyang ingkang awam. Nah tawasule awake dhewe kalih sinten nggih? Cekelan kalih Kanjeng Nabi. Cekelan kalih para-para ahli saleh ngoten. Makane kenapa awake dhewe niku nek ndonga kuwi aja sampai lali maca sholawat. Niku sholawat itu bagian dari tawasul kita kepada Nabi. Ngoten nggih, lewat Nabi kepada Allah ngoten. Awake dhewe ziarah ning makame para wali. Niku nggih nyuwune tetep dateng Gusti Allah ya Allah kan gitu. Allahumma kan ngoten. Dungane kan tetep Allahumma utawa ya Rabbi utawa Rabbana. Ning tawasule karo ziarah ning makam wali. Maka itulah yang disebut tawasul. Termasuk tawasul niku wonten malih tawasul karo dungane wong saleh. Wong-wong ahli ilmu, wong-wong ahli ibadah ingkang dipun golongake wong-wong sing saleh niki kita perlu tawasul. Ngoten. Contone sing paling utama ki ya wong tuwa loro. Wong tuwa loro itu arep kapak-kapakno tetep kita anggap sebagai orang yang paling berjasa untuk kita. Ngoten. Nek ora ana wong tuwa, ngoten, awake dhewe ora ana. Makane senajan awake dhewe mondok ning pondok iki kae gedhe, niku tetep wong tua tetep luweh utama. Arep wong ora ahli ibadah sekalipun nyuwun sewu. Niku harus kita mintai doa, ngoten. Kita mintai doa. Misale awake dhewe pengen ujian, nah cara cah sekolah, Bu, aku ndongake muga-muga lulus misale. Lah awake dhewe ngoten misale arep duweni hajat kok sekarang hajat. Nak wis rano piye? Lah niku nek sing nak wong tuwa wis rano piye ya nggih tawasul awake dhewe ndongakake wong tuwa. Nah kan terus hajate awake dhewe disampaikan itu bagian dari kita tawasul kepada orang tua kalau orang tua sudah tidak ada. Jadi memahaminya harus luas seperti itu. Ngoten niki tawasul. Apa meneh kok nek tawasul melewat doane wong saleh. Dengan awake dhewe sowan ning kiai, Pak Yai nyuwun ndongaake kula ki ajeng duweni hajat ngene muga-muga lancar. Itu termasuk bagian dari tawasul. Muga-muga aku sehat ya Pak Yai misalnya. Nah itu bagian dari tawasul. Nek sing paling utama nggih mau ngoten. Terus wonten malih tawasul nganggo amal saleh awake dhewe. Ngoten. Makane jenengan kok nek misalkan duweni kesulitan apa wae niku dieling-eling amal apike. Ngoten. Dieling-eling amal apike sing paling terbaik mana. Nah, ku gek diaturke marang Gusti Allah. Ya Allah, aku ki pernah sedekah jariyah ning masjid 100 juta misalnya. Mbok yo daganganku le bakul le sembarang-barang dilancarke ya Allah. Sok nek aku bakule lancar batine akeh aku dadi sugih tak tambah meneh lho sedekah. Ngoten niku. Iku bagian dari tawasul. Dadi ngeyel. Ngeyel lewat amal saleh awake dhewe iku boleh. Karena memang ada cerita di mana ketika orang yang masuk gua niku nggih terus tertutup, terus enten sing tawasulan kelawan lebirul walidin. Ya Allah, aku ki pernah ngabekti karo wong tuwa semene taun, semene suwene ngene-ngene terus mbak muga lawang gua niki
buka ngoten. Ana sing tawasul nglewat sedekah dibuka saka sithik wong telu niku akhire ketika tawasul nganggo amal kesayanane dhewe-dhewe terus dadi kebuka gumone. Lah awake dhewe nggih ngoten niku. Niki makane nek suatu ketika di mana awake dhewe kok pas merasa sulit niku mbak coba dieling-eling awake dhewe pernah ngamal apik apa diaturke ning Gusti Allah ke diucapke didoake hajate napa. Ora usah diatur kene wong liya, nek diaturke wong liya malah darani pamer. Aku ki pernah sedekah ning masjid semene akeh kok ora do hormat karo aku karepe piye. Iku jenenge pamer. Kok aku ki ora diwongke blas. Takmire do ora meleh misale. Ini kok malah pamer. Iya, Pak. Ngoten niku ampun. Tapi diaturke ning Gusti Allah. Oh, sedekah ning tanggaku bola-bali tak kei tanggoku ora do pengertian niku malah. Tapi do mongke ning wong liya niku malah pamer. Ngoten niku tawasul. Balik lagi ning tawasul ngoten nggih. Lajeng syafaat, kembali ning masalah syafaat, mau syafaatul uzma niku namung Kanjeng Nabi ingkang berhak. Tapi wonten syafaat-syafaat lain ngoten. Mau ana syafaat wong sing ahli Quran, enten syafaat wong sing seneng maca Quran. Ngoten nggih. Wong maca Quran, kok Quran iku iso saged paring syafaat. Makane awake dhewe aja wegah maca Quran senajan mung sedina sak ayat. Ngoten cara bahasa paling enak kan one day one ayat. Senajan sedina sak ayat niku aja sampai lali. Ngoten. Niate napa ya muga-muga wacan Qur'ane awake dhewe mung sak derma sak ayat sok saged paring syafaat niku wae. Terus ada syafaat. Niki ada tingkatan-tingkatan syafaat sing paling dhuwur syafaatul uzma, terus enten syafaat kanggo wong mukmin, khusus kanggo wong mukmin supayane digampilake mlebet swarga ngoten. Enten malih syafaat sing dikhususake wong ahli maksiat. Ahli maksiat kok entuk syafaat ya bisa jadi ngoten. Bisa jadi karena orang ahli maksiat itu belum tentu dia tidak muslim. Niki yang dibahas kita wong muslim lho nggih. Wong muslim, wong mukmin ning ahli maksiat. Ning kadang le saking cintanya kepada Nabi niku tetap bisa jadi kan gitu, dan kita mencoba meyakini nggih. Mencoba berusaha meyakini mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. Makanya awake dhewe iki sak maksiat awake dhewe aja pernah benci kepada Nabi. Nah, wujud cinta kita kepada Nabi napa nggih minimal niku nggih memperbanyak bacaan shalawat ngoten niku. Wonten malih syafaat dhek sakjane iki ahli neraka, ahli nar. Ning krana pikantuk syafaate Kanjeng Nabi niku iso wae diangkat saka neraka malah terus mlebu swarga. Nyuwun sewu niki pernah kita terangaken nggih. Jadi awake dhewe niku nek ngugemi keadilan Allah niku akeh ora slamete ngoten. Tapi yang kita pegang itu adalah sifat pengampunane Gusti Allah kalih sifat rahmatipun Gusti Allah. Nek Allah itu Maha Adil, hitung-hitungan apa anane amale awake dhewe dihitung atau ditimbang karo kemaksiatane awake dhewe niku akeh lemah sia. Terutama maksiat sing ora krasa-krasa niku le grundeli, le iri, le dengki niku sing sok angel diilangi. Nek maksiat sing ketok niku insyaallah awake dhewe iso ngilangi gampang. Nek maksiat sing ora krasa niku sing hubungane karo ati niku sing angel. Kadang tanggane ngandalke sithik awake dhewe grundeli. Ngoten. Sing ngoten niku tur kadang ora sempat jaluk ngapura. Ngoten. Nah niku sing maksiat-maksiat ngoten niku. Niku nek ditimbang amal apik awake dhewe karo maksiate iku bisa jadi awake dhewe niki min ahlin nar. Makane seandainya kita itu berharap Allah itu hanya Maha Adil, akeh ora slamet. Ngoten. Bahkan kalau Allah itu adil, sekali kita berbuat maksiat itu semestinya kita langsung diadab. Ngoten. Karena ada hadis. Jadi sendindi anggota badan kok digunakake kanggo maksiat niku aula. Jadi lebih utama untuk diadab pada saat itu. Lah niku. Ning kan kadang awake dhewe ora langsung diadab, kan. Awake dhewe kadang pernah
ngelek-elek wong ora langsung terus mulut awake dhewe kita kan mboten. Ora langsung digunting kan mboten. Ning ditunda. Atau bahkan bisa jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat. Lah nek wis taubat, kesalahane dihusap, dihapus. Lan iku termasuk rahmate Gusti. Maka kita itu sing diugemi atau sing kita andalkan itu muga-muga entuk rahmat Gusti Allah niku. Maka wong ahli neraka itu ketika entuk syafaat Kanjeng Nabi niku bisa jadi pindah dari ahli swarga. Oleh sebab dia duweni iman, duwe rasa cinta kepada Nabi. Bahkan tapi ini hanya khusus dan tidak ada yang berani mengatakan selain yang terakhir ini. Syafaate wong apa syafaate Kanjeng Nabi kanggo non muslim. Ini ada. Tapi hanya diringankan azabnya, mboten diangkat saka neraka dadi ahli swarga mboten. Tapi hanya diangkat apa diringankan azabnya. Niku hanya khusus untuk dua orang. Satu Abu Lahab, kedua Abu Thalib. Nggih, kakek niku paman niku sinten? Abu Thalib nggih niku. Abu Lahab nggih pamane Kanjeng Nabi sampai diabadikan ning surat Al-Lahab niku. Tabat yada Abi Lahab. Setiap hari Senin mereka mendapatkan syafaatnya Nabi. Bukan diangkat dari neraka menjadi ahli surga tidak, tapi diringankan azabnya. Niku hadisnya wonten ing Bukhari. Ngoten. Setiap dina Senin Abu Lahab kali Abu Thalib ku sumben niku azabe dientengake. Lah dientengake mbuh enteng tambah enteng apa diilangi khusus hari Senin. Oleh sebab napa? Nah Abu Lahab niku diringankan itu oleh sebab dhek nalika maulid Kanjeng Nabi ketika Nabi lahir itu memerdekakan salah satu budaknya sinten niku. Engkang pundi budak niku terus dadi orang yang pertama kali menyusui Kanjeng Nabi. Kan ngoten. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika lahir niku hanya disusui oleh ibunda itu hanya beberapa hari. Setelahnya disusui oleh orang lain. Kan Tuwaibah ngoten nggih, Tuwaibah al-Aslamiyah kakesipun niku. Niku asline budake Abu Lahab yang dimerdekakan karena rasa senengi Abu Lahab ketika Nabi lahir. Terus Abu Thalib niku nggih mboten saged mlebet Islam nalikanipun sedo. Tapi beliau adalah menjadi benteng tameng pelindungipun Kanjeng Nabi ketika dakwah. Jadi krana asbabe dhek iku akeh wong mlebu Islam. Ning dhek dhewe malah ora gelem mlebu Islam. Makanya ini dua orang ini khusus diberikan syafaat oleh Nabi setiap hari Senin diringankan azabipun. Lah niki lah awake dhewe iki dudu wong kafir, ngoten. Awake dhewe iki wong muslim, dengan wong iman, ngaku cinta pada Nabi, ya kan nanti diwujudkan dengan amalan sunnah, memperbanyak sholawat dan lain-lain. Ya iki harapan kita dan kita harus yakin di samping doa harapan tapi juga yakin sumben iku pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Makanya awake dhewe pas maca sholawat niku harapane teng ati niku diantarane mengharap syafaatipun Kanjeng Nabi. Nek bijasae Mbah Ali Maksum niku nalikane awake dhewe maca sholawat niku siji diniati nglakoni perintah Gusti Allah. Dan dawuh niku sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dadi diniati nglakoni perintah. Nomor loro diniati awake dhewe ngucapake utawa nglakoni haknya Nabi. Apa hake Nabi diberikan sholawat. Sing nomor telu awake dhewe nyadong syafaate. Sing nomor 4 awake dhewe muga-muga dikabul hajate, karena memang ternyata banyak sekali fadilah-fadilah dari membaca sholawat ing antawisipun dipun kabulaken hajat niki sedikit penjelasan namun jam 6 saking hadis sing dawane mau iku nek diterangake kabeh mboten rampung napa meneh nek nerangake per nabi niku mau kesalahane apa nek diterangake kabeh niku mboten saged. Pramila muga-muga senajan sithik niki dados sangune awake dhewe gawe tandha tresna dhateng Kanjeng Nabi, muga-muga diakui dari umate pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin.
alamin. Makaten pengawasan wonten ing jam punika kita tutup kanthi warosan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki tekan akhir niku hadise garek sing dawu-dawu. Ngoten garek loro niki nggih. Siji. Loh, malah garek siji. Garek kalih sing terakhir niku pencetan pendek. Jadi minggu ngajeng dawa terus pendek. Ngoten. Mangke nek wis katan baleni meneh. Baleni meneh. Wis ben rawuh ngoten ben sampai wanyah ngoten nggih. Monggo dipun kersakaken punapa ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan kanthi waosan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.